Guys, this is One Bubbles Vlog and welcome back to my YouTube channel. Please like and subscribe. Guys, marami kaldero. Yan, kaldero. Ada katir ada kaldero guys. Aywa ada kaldero katir kabir. Hai. على طول دوبونيز يا Aywa. ايوه هذا Oh, sura. Okay guys. Dito, তোরে আমার নম্বর হসন দিছে কালো সুমা দিব dito lang yan sa Haraj yung makikita guys. Dami. Dito ang dami. তোরে আমার নম্বর হসন দিছে Agoy. Okay, no problem, brother. Go. Oh, may naanuhan sila, guys. Oh. Yan, push. Push. Hada mo ya sa? Mulabis. Hala. Ala, sige. Kaya ang tirahin mo, malaki. Dito. Ayan, wag yan, maliit yan. Ito, nakabangga ko. Oh. Kitify. Oh. Kitify kifay. Halika na dito, baka ma-rip ka pa dyan. Halika na dito. Halika na dito. Mila! Asan na kayo? Saan na kayo? Ito guys, marami guys. Ito, may exhaust fan, marami. Meron? Meron? Wala? Saan? Ha? Ambot saan si Leo? Asan niya nakita yun? Si Leo talaga, hindi nagsasabi si Leo. Asan na si Leo na naman? Leo! Asan na naman si Banggale? Ayun na siya. Asan? Di man, ayaw ta na ano, meron? Hala si Bibi. Daming buhay. Ito sana ako doon, tol. Kaso Dito, baka dito mo nakikita. Dito, Brad. Tanong ka dito, Brad. Exhaust fan hina. Ano, marami man, no? Walang mga gwapo dito, wag kayo dito. Walang gwapo daw. Wala nang gwapo. Ayun, no, nagdalag balita ang gwapo. Asan na yung gwapo na yun? Asa man banda Leon mo nakikita, Leo? Exhaust fan? Tayo. Exhaust fan. Bigyan ka electric fan yan. Ay, electric fan. Exhaust fan. So guys, dito guys. Oh, yan guys, ang gaganda guys, oh. Dumaan na tayo dito kanina kasi nakita ko yung tipal. Whew. Wala na dito ay. Leo boy, saan mo ba nakikita Leo boy? Ha? Doon sa dulo. Noli! Guys, ayun pa guys, yung pinakamalaking kaldero guys. Oh. When? Hasan. Tina daw mo jud, Hasan. Hasan pa. Inshallah pi. Chocolate. Hasan. Yan ba yan? Ay, oo. Yan ba? Kano pa yan? Sa mga sinitabo, kwento ng